নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা দেশজুৰি কৰোনা সংক্ৰমণ বাঢ়ি আছে আৰু এনে সময়ত কৰোনাৰ হৈতে যুঁজাৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হৈছে মাস্ক আপোনালোকক বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছো মাস্ক পিন্ধক নিউজ 18 এ মাস্কক লৈ মাস্ক পেহনো ইণ্ডিয়া নামেৰে অভিযানো আৰম্ভ কৰিছে আপুনি এটা পন লওক যেতিয়ালৈকে কৰোনা থাকে তেতিয়ালৈকে আপুনি মাস্ক নখুলে মাস্ক ভালদৰে পিন্ধক মাস্ক ধেমালি নহয় আহিছো খবৰৰ মাজলৈ জাগিৰোডত আজি পুনৰ উপস্থিত বিবেক এক্সপ্ৰেছ প্ৰায় 3 শতাধিক যাত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে ৰেল ষ্টেচনত এবাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে সকলোকে কোভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে বিগত 23 মেত প্ৰায় 5 শতাধিক যাত্ৰীয়ে কোভিড পৰীক্ষা নকৰাকৈ পলায়ন কৰিছিল ষ্টেচনৰ পৰা এবাৰ যাতে সেই ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে এটা হস্তম হৈ আছে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন জাগিৰোডত উপস্থিত হৈছে বিবেক এক্সপ্ৰেছ এবাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে সকলোকে কোভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে বিগত 23 মেত প্ৰায় 5 শতাধিক যাত্ৰীয়ে কোভিড পৰীক্ষা নকৰাকৈ পলায়ন কৰিছিল ষ্টেচনৰ পৰা কিন্তু এবাৰ হস্তম হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছো আমাৰ সাংবাদিক বিবেকৰ ওচৰলৈ বিবেক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আমাৰ সাংবাদিক অজয় আছে পুনপটীয়া আমি অজয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু যেহেতু এবাৰ হস্তম হৈ আছে এবাৰ যাতে কোনো যাত্ৰীয়ে আগৰবাৰৰ দৰে পলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে হস্তম হৈ আছে জিলা প্ৰশাসন হয় প্ৰিয়ংকা সাহেব আজি পুনৰ আসলতে কেৰালাৰ পৰা যিখন বিবেক এক্সপ্ৰেছ সেই বিবেক এক্সপ্ৰেছখনেৰে আজি পুনৰ প্ৰায় 3 পৰা 400 যাত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে জাগিৰোডত আৰু বিগত আসলতে 23 মেত ঠিক একে সময়তে এনেধৰণৰ বিবেক এক্সপ্ৰেছখন আহিছিলে আৰু কেৰালাৰ পৰা সেই ট্ৰেইনখনত অহা যিসকল যাত্ৰী আছে প্ৰায় 100 শতাধিক যাত্ৰী আহি জাগিৰোডত উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছিলে যে নিৰাপত্তা নাছিল তাৰ সুযোগ লৈ প্ৰায় 5 শতাধিক লোক আসলতে কোভিড পৰীক্ষা নকৰাকৈ তেওঁলোকে পলাই যায় এইবাৰ কিন্তু অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আসলতে এই যি যাত্ৰীসকল আৰু আজিও মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আজিও প্ৰায় 3 পৰা 400 যাত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে এনেধৰণে ৰেলৱে ষ্টেচনত জাগিৰোডত আৰু এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু 23 মেত আসলতে এনেধৰণে আহিছিলে যাত্ৰীসকল আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছে কোভিড পৰীক্ষা নকৰাকৈ তেওঁলোকে ষ্টেচনৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত আজি পুনৰ এই একে ট্ৰেইনখন আজি পুনৰ আহিছে আৰু যেহেতু বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত এইসকল লোক আৰু বহিৰাজ্যত আসলতে লকডাউনৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি উদ্যোগসমূহ যিসমূহ উদ্যোগত তেওঁলোকে কৰ্মৰত সেই উদ্যোগসমূহত তেওঁলোকে কাম কৰে সেই উদ্যোগসমূহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত আজি দেখা গৈছে তেওঁলোকে নিজ গৃহলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষী বিষয়া এগৰাকী আছে আমি তেখেতৰ পৰা পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয়ংকা আজি পুনৰ 4 পৰা 5 শতাধিক লোক আহিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশটো ঠিকে আছে আমি আগতীয়াকৈ বহুতখিনি আমি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি ৰাখিছিলোঁ আমি জাগিৰোডৰ দৃশ্য আমাক পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক লাগিব সেই চিকিৎসকখিনি আমি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পাম তাৰ বিষয়েও এটা সম্যক আলোচনা এটা আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু আন ফেকাল্টিছসকলৰ লগত মই কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে DRDO আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ 200 বিচনাযুক্ত ICU টোটেল এই 500 বেড যাতে আমি জুন মাহৰ দ্বিতীয়টো সপ্তাহত আমি সংযোজিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও আমাৰ স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেতৰো স্বাস্থ্যৰ মই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা বুজ লওঁ টেলিফোনত মই তেখেতৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তেখেত সুস্থ হৈ আছে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা তেখেতক আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে এটা নতুন দৰৱ দিছিলোঁ যিটো মই কালিয়ে কৈছিলোঁ যে এণ্টিবডি ককটেইল যি আমি দিছিলোঁ তেওঁলোক ভাল অৱস্থালৈ আহিছে বিধায়ক পৃথিৱীৰাজ ৰাভাৰ পত্নী তেখেতৰ আন বিশেষকৈ তেওঁ
কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত তেখেতৰো পত্নীক আমি এই মেডিচিনটো পৰীক্ষামূলকভাৱে দিছিলোঁ দুয়োগৰাকী পেচেণ্টে ভাল কৰি আছে আজিৰ পৰা DRDOৰ যিটো 2G ঔষধ সেইটো আমি পাম অন্ততঃ 13জন পেচেণ্টক আমি দিব পাৰিম আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা পেচেণ্টসকলৰ লিষ্ট বনাইছে তাৰ লগে লগে আমি বাৰিচিটানভ বুলি আৰু এটা মেডিচিন আমি নতুনকৈ পৰীক্ষামূলকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যিটোৱে হস্পিটালত থকা ডিউৰেশ্যনটো কমাই দিয়ে সেই মেডিচিনটোৰ পৰাও আমাৰ GMCHে যথেষ্ট সুফল পাইছে গতিকে সেই মেডিচিনটিৰো ব্যৱহাৰ এতিয়া ক্ৰমাৎ আমি বঢ়াই দিম গতিকে বিভিন্ন পৰীক্ষামূলক কাম কাজ GMCHত সমান্তৰালভাৱে চলি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে আমি মৃত্যুৰ হাৰ কিছুদিনৰ ভিতৰত যথেষ্ট কমলৈকে আমি লৈ যাব পাৰিম মই খুব আশাবাদী যে 7 জুনৰ ভিতৰত আমি কিছু ভাল খবৰ আশা কৰিব পাৰোঁ মই আগতেও কৈছোঁ বিশেষকৈ গুৱাহাটীততো 7 জুনৰ ভিতৰত কিছু ভাল হ'ব তাক ক'ব পাৰি 18+ ভেকচিন ৰাজ্যত বৰ্তমান নাই মাত্ৰ 20-25,000 আছে মই কালি 2টা কোম্পানীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক 7 লাখ ভেকচিন দিব 18+ত জুন মাহত কিন্তু ডেটটো তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই হয়তো 5 তাৰিখেও আহিব 6 তাৰিখেও আহিব গতিকে 18+ৰ 18ৰ পৰা 44ৰ যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ভেকচিন ল'ব খুজিছে তেওঁলোক 2টা দিন ধৈৰ্যৰে ৰখিব লাগিব কিন্তু এটা ভাল খবৰ যে আমি মে'ত 4.5 লাখ ভেকচিন পাইছিলোঁ 17ৰ পৰা 44 বছৰ বয়সত এইবাৰ আমি 7 লাখ ভেকচিন পাম 17ৰ পৰা 44 লাখত গতিকে জুনত ভেকচিন বেছি আহিব কিন্তু অহা যোৱা অকণমান তেওঁলোকে বিভিন্ন ষ্টেটক বিতৰণ কৰা সেই প্ৰচেছটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে জুনৰ প্ৰথম উইকটোত 18 to 44 ভেকচিনেশ্যনটো অলপ স্তীমিত হ'ব 45+টো থাকিব তাত অসুবিধা নাই আৰু 45+টো জুনত আমি বেছিকৈ ভেকচিন পাম গোটেই প্লেনটো এনেকুৱা মে'ত আমি যিমান ভেকচিন পালোঁ জুন মাহত তাতকৈ 30% ভেকচিন বেছি পাম আৰু জুলাইত 50% ভেকচিন বেছি পাম আৰু আগষ্টত সাৰপ্লাছ হৈ যাব তাৰমানে আমি জুনে যেনেকৈ ৱাক ইন কৰি ল'ব পৰা হৈ যাব গতিকে এটা পৰিকল্পিতভাৱে আগুৱাই গৈ আছে মাজত এই সময়খিনি বাগানত যথেষ্ট মানুহে ভেকচিন পাইছে এতিয়া আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে পৰ্টেলত নাম দিব নালাগে মেনেজাৰে তেওঁলোকৰ নাম সোমাই দিলে তেওঁলোকে ভেকচিন পাব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ অনাথ আশ্ৰম বা আন নিৰাশ্ৰয়ী লোকসকলকো কোনোবা এজন কেয়াৰটেকাৰে তেওঁৰ পেন কাৰ্ডটো সোমাই বেলেগসকলক বাকী বেনিফিচিয়াৰীসকলক ভেকচিন দিব পাৰিব গতিকে বাগানতো ভেকচিন জুন জুলাইত বাঢ়ি যাব আৰু মই 15 আগষ্টৰ আগতে অসমত এটলিষ্ট 30% মানুহক ভেকচিন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে 3,20,00,000 আমাৰ জনসাধাৰণ আছে যাতে 15 আগষ্টলৈকে 1,20,00,000 1,10,00,000 ব্যক্তি ভেকচিনেটেড হৈ যায় চেষ্টা তেনেকুৱা থাকিব যদি ভেকচিন আমি পাওঁ আৰু এটা কথা যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাম যে আমাক ভেকচিন কিনিবৰ কাৰণে আৰোগ্য নিধি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত ৰাইজে মুক্ত কণ্ঠে সহায় কৰিছে এই পৰ্যন্ত আমি 2টা নিধিত 43 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এয়া ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে 50 টকাৰ পৰা 15 কোটিলৈকে মানুহে দিছে কোনোবাই 50 টকা দিছে কোনোবাই 100 টকা দিছে কোনোবাই পিগি বেংক ভাঙি দিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো মই জন আন্দোলনৰ কথা কৈছিলোঁ ই খুব এটা ভাল ফল দেখুৱাব আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটীত হোম আইচলেশ্যন কমিছে আৰু বাকী জিলাবিলাকতো 50% কমি গৈছে চবেই নিজৰ নিজৰ কেপাচিটি বঢ়াই হোম আইচলেশ্যন নোহোৱা কৰিব চেষ্টা কৰি আছে অকণমান চাওক মানুহৰ লগত
এইবিলাক ক্ষেত্ৰত টান হোৱা বৰ দিগদাৰী। যোৱাবাৰ আপোনালোকে নিজে দেখিছে, ফেচবুক লাইভ কৰি দিয়ে, ইটো কৰি দিয়ে, কান্দা কাটাক কৰি দিয়ে, মোক চৰকাৰে লৈ যাব ওলাইছে, অমুক কৰিছে, আপোনালোকে আকৌ সেইবিলাক আপোনালোকেও প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে। গতিকে অকণমান ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক অসুবিধা কিছুমান যোৱাবাৰ পোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ অফিচাৰখিনি অলপমান সাৱধানে সৈতে খোজকাঢ়ি আছে। যোৱাবাৰ আমাৰ অফিচাৰবিলাকে জোৰ কৰি পেচেণ্ট আনিব খুজিলে, লিলিতে হওক ক'বাতে হওক, মিডিয়াত তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰিও ইমান বেয়াকৈ তেওঁলোকে ৰিজাল্ট পালে যে এইবাৰ মোৰ জোৰ কৰিব মই নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। কৈছে ছাৰ ইমান বেয়াকৈ লিখে, ঘৰত মানুহে আমাৰ কথা বেয়াকৈ কয়, দেউতা মায়ে ফোন কৰি সোধে তহঁতি কি কৰিছ বুলি। গতিকে যোৱাবাৰতো আপোনালোকে জানে যে কেইবাটাও ঘটনা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এইবাৰ বুজাই বঢ়াই মানুহক মিডিয়াৰ জৰিয়তে ৰিকুৱেষ্ট কৰি ঘৰত গৈ বুজাই বজাই কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে। যোৱাবাৰ মই অলপমান টান কৰি কামটো কৰিছিলোঁ, কিন্তু ৰিজাল্টটো ভাল আছিল, কিন্তু মানুহে টান কৰি কৰিলে বহুতে বেয়া পায়। একো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া অক্সিজেন আমাৰ দ্বিতীয়খন অক্সিজেন ৰেল আহিলে, তৃতীয়খন অক্সিজেন ৰেল আহিলে, সপ্তাহত 2খনকৈ অক্সিজেন ৰেল আহিব। কালি পীযুষ গোৱেল ডাঙৰীয়াই মোক ফোন কৰি কৈছে যে যদি ডেইলিও এখনকৈ অক্সিজেন ট্ৰেইন লাগে দিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে অক্সিজেন আৰু ৰেমডিচিভিৰৰ ওপৰত এতিয়া আৰু আমাৰ কোনো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। সেই ফেজটো আমি পাৰ কৰিলোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয় তেওঁ মানুহক লগ কৰা নাই তেখেতৰ চাৰ্জাৰী এটাৰ পিছত, কিন্তু উপৰাষ্ট্ৰপতি, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি, কিছু ব্যক্তিক লগ কৰাটো কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত পৰে, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকাৰ। গতিকে এই যাত্ৰাটো বেছিকেলি সৌজন্যমূলকে হ'ব। অহা মাহৰ 10 তাৰিখে আপোনালোকক এই বিষয়ে ভালকৈ ক'ম। আজি এতিয়া যোৱাকালি ৰাতিহে কৈছোঁ, আপোনালোকেও ৰাতিটো শুলে, ময়ো শুলোঁ, ৰাতিপুৱাই উঠি ক'ত ইমান খবৰ পাম। ধন্যবাদ। এয়া আছিল GNTSৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। মন কী বাতত দেশবাসীক সম্বোধন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত মন কী বাত। इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान मैंने बेकिंग और कुकिंग का बहुत ज्यादा मुझे शौक है, और मैं अभी सारे बेकिंग और कुकिंग करके जब पापा इतना सारा काम करके आते हैं तो मैं उनके लिए कुकीज और केक बनाती हूँ। वाह वाह वाह। चलिए बेटा, बहुत दिनों के बाद तुम्हें पापा के साथ समय बिताने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा। और कैप्टन, आपको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन जब मैं कैप्टन को बधाई देता हूँ, मतलब सिर्फ आपको ही नहीं, सारे हमारे फोर्सेस, जल थल नभ, जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। साथियों, वाकई हमारे इन जवानों ने, इन वॉरियर्स ने जो काम किया है, इसके लिए देश इन्हें सैल्यूट करता है। इसी तरह लाखों लोग दिन रात जुटे हुए हैं। जो काम वो कर रहे हैं वो उनके रूटीन काम का हिस्सा नहीं है। इस तरह की आपदा तो दुनिया पर 100 साल बाद आई है, 1 शताब्दी के बाद इतना बड़ा संकट। इसलिए इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामान्य दिनों में हमारे यहाँ एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब 9,500 मैट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को हमारे वॉरियर्स देश के दूर सुदूर कोने तक पहुंचा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए देश में इतने प्रयास हुए, इतने लोग जुटे। एक नागरिक के तौर पर ये सारे कार्य प्रेरणा देते हैं। एक टीम बनकर हर किसी ने अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे बेंगलुरु से
उर्मिला जी ने कहा है कि उनके पति लैब टेक्नीशियन है और ये भी बताया है कि कैसे इतनी चुनौतियों के बीच वो लगातार टेस्टिंग का काम करते रहे हैं। साथियों, कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2500 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये इतना बड़ा काम इन साथियों की वजह से ही संभव हो रहा है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार पीपीई किट पहन के ही रहना पड़ता है। इसके बाद ये सैंपल लैब में पहुंचता है। इसलिए जब मैं आप सबके सुझाव और सवाल पढ़ रहा था तो मैंने तय किया कि हमारे इन साथियों की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। इनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए दिल्ली में एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले हमारे साथी प्रकाश कांडपाल जी से बात करते हैं। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप मन की बात के हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं और कोरोना के समय आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि देश के लोगों को इस प्रकार से न टीवी पर दिखते हैं न अखबार में दिखते हैं, फिर भी एक ऋषि की तरह लैब में रह करके काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जब बताएंगे तो देशवासियों को भी जानकारी मिलेगी कि देश में काम कैसे हो रहा है। सर, मैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस नाम के हॉस्पिटल में पिछले 10 वर्षों से लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव 22 वर्षों का है। IELBS से पहले भी मैं दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, रोटरी ब्लड बैंक जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर चुका हूँ। सर, यद्यपि सभी जगह मैंने रक्त कोष विभाग में अपनी सेवाएं दी, परंतु पिछले वर्ष 1 अप्रैल 2020 से मैं IELBS के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीनस्थ कोविड टेस्टिंग लैब में कार्य कर रहा हूँ। निस्संदेह कोविड महामारी में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी साधन संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा, पर मैं इस संघर्ष के दौर को निजी तौर पर इसमें ऐसा अवसर मानता हूँ जब राष्ट्र, मानवता, समाज हमसे अधिक उत्तरदायित्व, सहयोग, हमसे अधिक सामर्थ्य और हमसे अधिक क्षमता के प्रदर्शन की अपेक्षा करता है और आशा करता है। और सर, जब हम राष्ट्र के, मानवता के, समाज की अपेक्षा के और आशा के अनुरूप अपने स्तर पर, जो कि एक बूंद के बराबर है, हम उस पर काम करते हैं, खरा उतरते हैं, तो एक गौरव की अनुभूति होती है। कभी जब हमारे घर वाले भी आशंकित होते हैं या थोड़ा उन्हें भय लगता है, तो ऐसे अवसर पे उनको स्मरण कराता हूँ कि हमारे देश के जवान, जो कि सदैव ही परिवार से दूर सीमाओं पर विषम और असामान्य परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी तुलना में तो हमारा जोखिम जो है कम है, बहुत कम है। तो वो भी इस चीज को समझते हैं और मेरे साथ में एक तरह से वो भी सहयोग करते हैं और वो भी इस आपदा में समान रूप से जो भी सहयोग है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। प्रकाश जी, एक तरफ सरकार सबको कह रही है कि दूरी रखो, दूरी रखो, कोरोना में एक दूसरे से दूर रहो, और आपको तो सामने से होकर के कोरोना के जीवाणुओं के बीच में रहना ही पड़ता है, सामने से जाना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक जिंदगी को संकट में डालने वाला मामला रहता है, तो परिवार को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी ये लैब टेक्नीशियन का काम सामान्य संजोगों में एक है और ऐसी पेंडेमिक स्थिति में दूसरा है, और वो आप कर रहे हैं तो काम के घंटे भी बहुत बढ़ गए होंगे, रात रात लैब में निकालना पड़ता होगा, क्योंकि इतना करोड़ों लोगों का टेस्टिंग हो रहा है तो बोझ भी बड़ा होगा। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। हमारे IELBS की जो लैब है वो WHO से मान्यता प्राप्त है, तो जो सारे प्रोटोकॉल हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। हम त्रिस्तरीय जो हमारी पोशाक है उसमें हम जाते हैं लैब में और उसी में हम काम करते हैं, और उसका पूरा डिस्कार्डिंग का, लेबलिंग का और उनको टेस्टिंग का एक पूरा प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं।
तो सर ये भी ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार और मेरे जानने वाले अधिकतर जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं। तो एक चीज है कि अगर आप सावधानी रखते हैं और संयम बरतते हैं तो आप थोड़ा बहुत इससे बचे रह सकते हैं। प्रकाश जी, आप जैसे हजारों लोग पिछले 1 साल से लैब में बैठे हैं और इतनी जहमत कर रहे हैं, इतने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो देश आज